आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत जमुड़िया थाना के सभागार में होली पर्व को लेकर प्रशासन और जमुड़िया थाना के इलाके के सभी पार्षद, सभी धर्म के लोगों और शांति कमेटी को लेकर प्रशासनिक बैठक की गई। इस बैठक में होली पर्व को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई एवं प्रशासन के कई अधिकारी और पार्षद, सभी जाति धर्म के लोगों ने अपनी अपनी राय को सबके सामने रखा। इस बैठक के दौरान एसीपी विमान कुमार मिर्धा, सीआई सुशांत चैटर्जी, जमुड़िया थाना प्रभारी सौमेंद्र नाथ सिंह ठाकुर, आसनसोल नगर निगम के एमआईसी सुब्रत अधिकारी, एआई सुभाष मुखोपाध्याय, जमुड़िया ट्रैफिक गार्ड के प्रभारी सुबीर सेन, श्रीपुर फाड़ी प्रभारी मेराज अंसारी, चुरुलिया फाड़ी प्रभारी सुशोभन बैनर्जी, केंदा फाड़ी प्रभारी लखी नारायण दे, जमुड़िया बोरो 1 चेयरमैन शेख शानदार, पुतुल बैनर्जी, जमुड़िया ब्लॉक 2 अध्यक्ष राखी कर्मकार, प्रदीप मुखर्जी, मृदुल चक्रवर्ती, अब्दुल हाउस, सुष्मिता बावरी, बैसाखी बावरी, डॉक्टर आरिफ अली, संतोष सिंह, विश्वनाथ यादव, अब्दुल गफ्फार मलिक, बबलू पोद्दार और अनिमेश बैनर्जी मौजूद थे। সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমাদের এই উৎসবটা পালিত হয়েছিল। আমরা সবাই জানি বসন্ত উৎসব একটা রঙের উৎসব, একটা আমাদের সারা বছর বসে থাকি এই দিনটার জন্য, সবাই আনন্দে মেতে উঠি। তো কি করতে হবে কি করতে হবে না টোটালটা তো সিআই সাহেব বড়বাবু বলে দিয়েছেন। আমাদের এখানে 3 ইউনিট ইনচার্জও রয়েছেন, কেন্দা, শ্রীপুর এবং আমরা যতই রেড করি, তল্লাশি অভিযান চালাই, বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে, কিন্তু ওই ড্রাই আওয়াজ থাকে, বড়বাবু যেটা বললেন ড্রাই ডে নয়, ড্রাই আওয়াজ, যে লিকার দোকানগুলো খোলা থাকবে সেগুলো কোনোভাবেই কন্ট্রোল করা যায় না। তো ধরে নিচ্ছি লিডারশিপে রয়েছেন তারা, ডাউন ওয়ার্স যারা রয়েছে তাদেরকে একটু বোঝাতে হবে যে অ্যালকোহল খেয়ে মত্ত অবস্থাতে রাস্তাতে কোনোভাবে নুইসেন্স করা যাবে না। সবাই খায় ওই দিনটাতে, সবাই যারা না খায় তারাও জোর করে তাদের একটু খাইয়ে দিব, ঠিক আছে, বাড়িতে থাকুক, আবদ্ধ জায়গায় থাকুক, কিন্তু রাস্তায় কোনোভাবে মদ খেয়ে নুইসেন্স করা যাবে না। এটা কিন্তু খুব স্ট্রিক্টলি গতবার দেখা হয়েছিল, এবারও দেখা হবে। আর নিঘা থেকে বললেন বিভিন্ন, শুধু নিঘা নয়, বিভিন্ন সেন্সিটিভ কিছু পকেট রয়েছে যেখানে এই মদ খেয়ে এই 11:30, 12টা, 1টা, 1:30, 3টে পর্যন্ত সমস্ত চলে নোংরামি, এগুলো কিন্তু দেখা হবে, খুব কঠোরভাবে দেখা হবে। আমাদের কিন্তু পুলিশ বিভিন্ন জায়গাতে মোটরসাইকেল মোবাইল থাকবে, আরটি মোবাইলে থাকবে, আমাদের সঙ্গে কিন্তু ব্রেথ অ্যানালাইজারও থাকবে। আমরা কিন্তু যেটাকে মনে করবো যেটাকে পানিশ করা দরকার তার এগেইনস্টে কিন্তু স্ট্রিক্ট আমরা অ্যাকশন নেব। এবং আপনাদের সকলের সহযোগিতা, আমি জানি যে এই সমস্ত ব্যাপারে এলাকার কোনো রাজনৈতিক প্রতিনিধি যে দলেরই হোক তারা কিন্তু রিকোয়েস্ট করে না যে বড়বাবুকে ছেড়ে দিন। তো এবারও আশা রাখবো যে আপনারা কেউ রিকোয়েস্ট করবেন না, যদি কেউ বদমাইশি করে তার এগেইনস্টে কিন্তু আমরা যা অ্যাকশন নেওয়া সেটা আমরা নেব। আর আরেকটা ভাইটাল ব্যাপার, আমরা সবাই জানি যে সেগুলো ফ্রাইডে নামাজ, ফ্রাইডে প্রেয়ার, সেই দিন কিন্তু এই উৎসবটা, তো ওই দিন কিন্তু আমাদের একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। যদিও জানি জামুরিয়া থানা এলাকা বিগত লাস্ট 10 বছর 15 বছরে কোনো ধরনের কোনো ইনসিডেন্ট হয়নি, আশা রাখবো এবারও হবে না। আর আমি স্পেশালি বলবো যে ভিন্ন ধর্মের মানুষ যারা রয়েছেন তাদেরকে একটু সবাইকে বোঝাতে হবে, তারা যদি রং, মোস্টলি আমরা দেখি তারা রং নেওয়াটা পছন্দ করেন না, তো পছন্দ করেন না তো আমরা রং তাকে দেবো না, তাকে রং দেবো না। বাজে কথা বলা যাবে না যে হোলির দিন কেন বেরিয়েছেন, আমরা খেলবো, আপনারা ঘরে বসে থাকুন, এই সমস্ত আজে বাজে লুস্টক করা যাবে না। ফ্রাইডে নামাজ সবাই রাস্তায় বেরোবে, যে রং নেওয়াটা পছন্দ করছেন না তাকে রং দেওয়া যাবে না। এবং এটা অনেক জায়গাতে দেখা যায় যে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে, কিন্তু আমি দেখেছি বিভিন্ন জেলাতে চাকরি করতে গিয়ে, জামুরিয়া পশ্চিম বর্ধমান নয়, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে চাকরি করতে গিয়ে আমরা যখন দেখি একই সঙ্গে দুর্গা পুজো করে, চাঁদা তোলে একই সঙ্গে, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে, হিন্দু মুসলিম ছেলেরা সব একসঙ্গে গিয়ে চাঁদা তোলে, সমস্ত পুজো করে। তো রং খেলতে আমি দেখেছি, সুতরাং যে পছন্দ করবে না তাকে আমরা কোনো মতেই রং দেব না। আর সেইটাকে নিয়ে যদি কোনো ধরনের কোনো কমিউনাল
টোন তৈরি হয় তাহলে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিন্তু স্ট্রিক্ট অ্যাকশন হবে। আর স্পেশালি ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন সাহেব যারা এসেছেন তাদেরকে একটু বলবো, তাদের একটু বেশি। আজকে আমাদের জামুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তিনি একটা মিটিং ডেকেছিলেন আসন্ন হোলি এবং দোল উৎসব উপলক্ষে একটা পিস কমিটির মিটিং, এবং প্রত্যেকবার এবারেও ডাকা হয়েছিল। এবং এখানে আমাদের জামুরিয়া একটা সুনাম আছে, যেখানে কখনো কোনো রকম কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা কখনো ঘটেনি। তাই আগাম সকলকে সতর্ক করা হলো। সমস্ত জনপ্রতিনিধি, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তারা এসেছিলেন, এবং সকলে আমরা আজকে এখানে বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা একটা জিনিস এই হলো যে এখানে যে হোলি এবং দোল উৎসব সেটা সকলে আমরা ভালো করে শেষ করব, এবং সরকারের যে আমাদের আইন কানুন আছে সেগুলো কিন্তু সকলকে মানতে হবে। কোনো রকম কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সমস্ত প্রশাসনকে জানাতে হবে, জনপ্রতিনিধিদের জানাতে হবে, এবং এর বিরুদ্ধে আমরা সকলেই লড়তে হবে। हम लोगों को जो दायित्व दिया जाता है करते हैं। मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि होली को भी इसी प्रकार हम लोगों ने खूब शांति से, खूब बढ़िया से हम लोगों ने मिलजुल कर पार करें, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि एक पवित्र रमजान की महीना चल रही है, जो कि शुक्रवार के दिन ही होली का त्योहार कुछ लोग मनाएंगे, जिसको डोल यात्रा कहते हैं, जो कि बेंगोली से जो विरोध करते हैं वो अधिकतर शुक्रवार के दिन ही मनाएंगे। और हम लोग बिहारी जो है वो सर 15 तारीख को ही सर हम लोगों ने इसको सब त्योहार को मनाएंगे, क्योंकि हम लोगों की एक मीटिंग हुई है, हम लोग की आलोचना हुई है शास्त्रा कि 14 तारीख का 12:29 तक सर पूर्णिमा रहता है। इस कारण हम लोगों ने सर स्टार्ट होती है सर संध्या 3 बजे से सर हम लोग प्रस्थान करते हैं बाबा का मंदिर। 3 बजे सर संध्या 3 बजे सर वहां से हम लोग प्रस्थान करते हैं, और वहां हम लोग भजन कीर्तन करते हैं। वहां से फिर सर हम लोगों ने गाड़ी, बाइक, साइकिल जो भी हो सर, वहां से हम लोग 2 नंबर बाग सवलिया के लिए प्रस्थान करते हैं सर। वहां एक दुर्गा मंदिर है जिसको हम लोग बूढ़ी माई का मंदिर कहते हैं, 2 नंबर बाग सवलिया सर। वहां पर फिर हम लोग सर मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सर करते हैं। वहां से फिर हम लोगों ने वहां से निकलते हैं सर। निकलने के बाद हम लोगों ने पुण्याटी वास्तव हनुमान मंदिर में सर वहां फिर भजन कीर्तन करते हैं। और फिर सर वो आपका हनुमान मंदिर के पीछे ही काली मंदिर है, वो काली मंदिर में भी हम लोग सर अपना भजन कीर्तन करते हैं। उसके बाद में सर 8-10 जगह कुछ हमारे जो साथी है, दोस्त है, मित्र है, उनका घर में भी हम लोग बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, अपना होली उत्सव सर मनाते हैं। अंत में हमारे जगह जो थाना सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।